Koktishala hastini kirang koksamnago hakotoni de hastini buskang saljorani thungrung hamkraite juda kokbothomara tui jane wansumo e salaika hastini kaichar hangkoni chongjak shikla adong khorok thamchijar asal haste hamrai shikla hamkrai hodarung tangbedini loajong bai bidan sabhao haste bidomni bikshit barat youth parliament songajaka aro mancheka মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বিধানসভানি খুকবাং বিশ্ববন্ধু সেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভানি চিফ হুইপ কল্যাণী সাহারায় খুবই এমএলএ রক আসালি ইউথ পার্লামেন্ট কক্সানা থেকে মন্ত্রী অক্রা সাকা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী 2019 বিশিনি সিমিনো অসামবতাং চেংমনি মন্ত্রী বখরক মুজংজাগো বসকারি জরাও হাস্তেতে হাকতনি থংরঙ্গ অবহাই sikla rok bwskango akui phaiton jerok ni nukhung thungrung bai kwrung jaigya bai pada baibar yagro koktoma thre bwskango montri okra saka hakotote hastini thungrungo bwskang salo sikla hoda bwskango akui phaiton abono nayo montri bokrong Narendra Modi tamoni hinba sikla rok kubui kwthar tei samong khaikra hakotor hakotono krak salamthani sikla hodani be samong tei borno belai nangkogo haikino hamkrai bongnai hini saka पार्लियामेंट इसको नाम दिया है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर है, हम लोग तो 8 डिस्ट्रिक्ट आप जानते हो, सब मिला के यहाँ पर 38 पार्टिसिपेंट्स है। और आप जान के खुशी होंगे कि ज़्यादातर गर्ल्स ज़्यादा है यहाँ पर पार्टिसिपेंट। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये यूथ है इनको अभी राजनीति में लाना है। और इनको जिनके घर में कभी ऐसा कोई राजनीति में कभी नहीं रहा, फैमिली में कोई राजनीति में नहीं रहा, इन लोगों को ढूंढ के ले, क्योंकि इनका जो एकदम थॉट प्रोसेस है ना एकदम बहुत प्योर है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। इन लोगों का लाओगे और राजनीति में हमेशा क्या करते हैं, बहुत लोग नहीं आना चाहते, लेकिन इससे देश का भी भला हो, आने वाले दिन देश का जो सोच है वो भी बदलेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश को आर्थिक विषय अगर बात करें कितना किस जगह पर ले, सुरक्षा की बात करें किस जगह पर ले, और सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन बोलिए हर जगह जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी यही है, तो इस तरह ये यूथ जनरेशन जो है ये उस तरह सोच सकते हैं। और उनका विषय भी बता दिया डिस्ट्रिक्ट में क्या कहना है। हमारा जो 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स इसके बारे में खुद को भी जानना चाहिए और दूसरे को भी बताना। तो ये चीज़ संविधान को लेके बहुत चिल्लाया बहुत लोग, लेकिन संविधान के बारे में रियल मायने में उनको जानना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्शन अब राउंड द मैंने ईयर हम लोग 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और 5 साल में कितना 1 इलेक्शन 1 नेशन ये भी टॉपिक्स दिए। और ये सब लेके क्या क्या समस्या होता है, ये अगर 5 साल में आप खाली इलेक्शन में विभिन्न टाइम में विभिन्न इलेक्शन होता है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हम लोग काम आगे नहीं बढ़ाते, ये भी टॉपिक्स दिए। अब देखिए ये टॉपिक्स और जो देश का जो समस्या है, राज्य का जो समस्या है, ये लेके यहाँ पर बात करें, तो इससे इनको भी अच्छा लगेगा और इनका जो सोच है ये राज्य और देश के लिए भी अच्छा रहेगा और देश आगे रहेगा। यहाँ से 3 पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड और जूरीज भी यहाँ पर अभी हमारे एमएलए जूरीज है, स्पीकर भी थे, तो यहाँ से सिलेक्शन होगा। These 3 people will be our representative from त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसे देखिए अभी हर जगह में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहा है। और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनको अभी इस आज का जो प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म, आप सोचिए जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे असेंबली में ये आ सकते हैं, तो वहाँ पर ये लोग बैठे हैं। तो मैं इन लोगों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हास्तिबिरमनि बिकसित भारत युथ पार्लामेन्टआव हास्तिनि काइजार हांखौनि रोंस्रोंनाय
খরক থামজিচার ফাই মাজাখা সিকলা সিকলিরাও বরং মন্ত্রিয়করা বিধানসভাनि খোকপাং চিফ হুইপটি মন্ত্রী এমএলএ রং বসখাগো বরকनि ওয়ান সুমুং সামং বুতাং খালাইना मुसुं बारनो सावै खोनारेखा हासिबिरनि सिख्ला पार्लामेन्ट निसिमि खरकथामनो सायजांनाय तै दिल्लीनि पार्लामेन्टआव लहरजानाय কালকে নেক্সট জেনারেশন আসবে, নেক্সট টু নেক্সট জেনারেশন আসবে। তো আপনারাই হচ্ছেন ফিউচার। তো এখান থেকে এখন থেকেই যদি আমরা অনেক সময় কি করি, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতির নাম শুনলে অনেকে আসতে চায়, এমন একটা অবস্থা হয়েছে। সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন না, আমাদের যে ইয়াং, বিশেষ করে ভারতবর্ষ 18 থেকে 25 বছরের কথা বলছেন, এবং আমাদের হিউম্যান রিসোর্স বলা যায়, সারা পৃথিবীর মধ্যে 60 থেকে 65% হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে, তদ্রুপ ত্রিপুরাতেও। তো তাদের যদি পার্টিসিপেশন না থাকে, বিভিন্ন প্রবলেম থাকবে, প্রবলেমের সলিউশন কীভাবে করা যায়, ওনাদের যে চিন্তা, ওনাদের যে ভাবনা, সেইগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা, এবং যে আলোচনাগুলো এখানে রেখেছে যে জেলা স্তরে এক জাতি এক নির্বাচন, এক জাতি এক নির্বাচন। আমরা সবাই জানি যে নির্বাচন আমাদের জন্য মানে 5 বছরের জন্য আমরা নির্বাচিত হই, কিন্তু এই নির্বাচন নিয়ে আমরা সারা বছর ব্যস্ত থাকি। ফাইল কিছুদিন গেলেই ফাইলে সাইন করা যায় না, কোড অফ কন্ডাক্ট লিখে যায়। তো এই বিষয়ে সুন্দরভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে এই ধরনের একটা মানে জেলা স্তরে এই বিকশিত ভারত যাতে আরো প্রশস্ত হয়, তার জন্য এই যে আমাদের টপিকস উনি রেখেছেন। রাজ্য স্তরে কি রেখেছেন, ভারতীয় সংবিধানের 75 বছর এবং আমাদের অধিকার, কর্তব্য এবং অগ্রগতির যাত্রা। কি অদ্ভুত, কত সুন্দর! মানে আমরা যেটা ভাবিনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ভাবান এবং আমাদের ইনস্টিল করে আমাদের ব্রেনে। এখন তখন আমরা বুঝি না এটা খুব প্রয়োজনীয় টপিক, আমরা তো চিন্তা করি না। তো আজকে যেভাবে দেশকে সুরক্ষার দিকেই হোক, আর্থিকভাবেই হোক, মানুষের মান উন্নয়নের কথাই যদি বলি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন হোক, যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হোক, সব দিকে যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গায় আমাদেরও উচিত, আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছে তাদেরও মানে হাত, যেহেতু এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে, আমরা উই শুড গিভ আওয়ার বেস্ট। আমরা আমাদের তরফ থেকে আমাদের, কেননা আমরাও হাত বাড়িয়ে, কারণ একা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির পক্ষেও সম্ভব হবে না, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব হবে না, কোনো মন্ত্রী পক্ষেও সম্ভব হয় না, যতক্ষণ ধরে জনসাধারণের সহযোগিতা না। আর আমাদের এই জনসাধারণের মধ্যে বেশিরভাগই ইউথ, তো ইউথকে কাজে লাগানো খুবই প্রয়োজন। এখানে 2 নম্বরে রাখা হয়েছে সংবিধান দিবসের 11তম সংকল্প, ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার। আমরা অনেকে মানে দেখতাম, কিন্তু এইবার দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার ভিতর সাংঘাতিক জোর দিয়েছে। সংবিধান আমাদের যে মেইন যেগুলো আমাদের সংবিধানগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে জানা এবং মানুষকেও জানা, এই যে বিষয়গুলো তার উপরে রাজ্য স্তরে রাখা হয়েছে। যখন এখান থেকে 3 জন যাবেন বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে যখন জাতীয় স্তরে যখন কম্পিটিশন হবে, আমি যতটুকু বুঝেছি সেখানে আবার সেই রাখা হয়েছে এক জাতি এক নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে সরলীকরণ। আমরা ডেমোক্রেসির কথা বলি, আগেও আমরা দেখেছি ডেমোক্রেসি কি হতো, অনেক আস্তে 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 করে এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে গণতন্ত্র, ডেমোক্রেসি কাকে বলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রকে এখন এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।